Maya pa sisilimpo kaya katamungan, Miyerkules mungunang Domingo ning Adbiento. Pakiabetala po king kakatang banala misa ring intentiones para king kapasalamatan king aldoning kebaitan Julieta Supan Canlas, Janice de Malanta, Josephine Espirito, para king personal kayadwanan Phil and Janet Castro and family, Rom Choi and family, para king malagwang kabaldanan, Lisa Maglalang, Alfredo Ocampo Jr., Nariman Pineda, Merla Mangalos, Orlando Viray Yap, Francia Damiana Bansil, Conching Galang Malonzo, Ernesto Godoy Silva, Bernie Arquiano, Ram and Choco Dizon, Oscar Molares, Carmen Chochico, Rose Estravillo, Noel Torno, Gerardo Parungaw, Ernesto Dizon, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para kingalananggang kapainawan ding kapatagtang may angunabi, Renato Rondoro, Danilo Maglalang Mamorno, Carlos Pinpin, Soledad Go, Josepina Peng Masbang, Adria Razon Torres, Carlos Antonio Kergalang, Salvina Enriquez, Karen Francisco, Maria Teresa Morales, Horacio Ocampo, Carmen Ocampo, Piolo Ocampo, Cesar Manalili, Lolita Manalili, George Paras, and Margel Mateo, at ding sa Blancaladua, Purgatorio.
Talakad tama po, makiabay kantang dalit na pamuklat. Panayan tayo Ginoo, hingal doon na malapit na. Panayan tayo Ginoo, puso tamo'y sadya nala. Panayan tayo Ginoo, puso tamo'y buklat nala. King lagyon ng igpa, paninganak, panimbanal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya kaanti mo rin, Maya pa sisilim po. maya pasisilim po, amo. Pagmasusyan tayong misa tamo kagom ng Kristo. Mikakuno po tangita mo, magkasakit tamo, darano po, etamo agyo. Isipan na parati ng Ginoo nung nang kailangan tamo. Eya papadalang parusa in Diyos kabang mabiya tamo. Mo sasabihan, anya may sakit ko, siguro di din na akong kapagsubukan ng Diyos. Kaya siguro nagka-problema ako kasi galing sa Diyos. It does not always happen that way. In fact, in the Gospel, Jesus was so concerned about the people because they might be hungry by this time. Ang inisip ni Diyos kung anong pangangailangan natin, kung anong makakabuti sa atin. Hindi yung sakit, sakuna, o problema. Sa mga panahon tayo yung nagkasalang. Sometimes we even blame God for our own difficulties and wrongdoings. Naway tanggapin natin ang grasya ng kanyang pagpapatawad at makita natin maggrasya ang ating samahan when we begin to feed one another and offer our best loaves and fish that we have. Kaya hanggang kasalanan tamo nga tapo, magkumpisal Kusal ko. ko king Diyos, amayo payang tutu, at kaya kayo kapatad, ulimi kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at may iluwang kakulangan. Huli nita, ipanika po ko ka Santa Mariang Kapilan ng Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos sa ginutamo. In Diyos sa may payang totoo, pakaluluan nakatamot, king pangapataw daring kasalanan tamo, idala nakatangan sana, kimbiye alanganga. Amen. Ginoo pakalulo. Ginu pakalulo, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo, Ginoo pakalulo. Ginu pakalulo. Manalangin tamo. O igpaming mayupaya, ipaniga po mong isadya mo rin sana rin puso mi, bang tanggap kang Kristo. Potang datang yak mimong ligaya. Makapakrake kaya sana, king bangketi, karin king banwa, anong nuya mabibiyan magari kang bemo ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangaga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibot, king libro ng propeta, Isayas. Keting bundok ning Siyon, ing Ginong mayupaya, misadyayang metong abangketi, para karing sablang bansa, keti king yatu. Bangketi ning kamanyaman na pamangan at mga maldiling alak. Keti na biglang ipawi, ing lulam na ning lungkot, ang malambat ng tatakap karing sablang bansa. Sintangan na ning lubos ning Ginong Diyos, ing kamatayan. Pulisa na ing luwa ning balang metong, at ilako na ing kamarinayan, adaralan na ning keyang balen, king mabilog ayato. Ing magsalita kaniti, iya iginu. Potang iti mapalyari na, ing balang metong sabyana, iya ing kaya kaming Diyos. Binili mi ing kapanaligan mi kaya, at linigtas na kami, iya ing Ginoo. Binili mi ing kapanaligan mi kaya, at matula kami, ngeni ampong masaya, uling niligtas na kami. Ipamingwani ing Ginoo, imbundok ning Siyon.
ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pakibat tamo, manuknangan ko kimbale ning Ginoo, karing sablang aldo ning biyeko. Manuknangan ko king balening Ginoo, karing sablang aldo ning biyeko. Ing Ginoo, ya ing pastol ko, nano pang kailangan ko, king dikot amalabong karinako papagpainawan. Manuknangan ko king balening Ginoo, karing sablang aldo ning biyeko. King makapasno danuman, karinako daralan, pagkalubana kung bayong sikanan, tatayrana ko king dalan ning katuliran, agpang king keyang pengako. Manuknangan ko king balening Ginoo, karing sablang aldo ning biyeko. Misa sa diyayang pamangan, arapan ko king mismong akakit da, ring kasalang ko. Buntok ko king laro kayayang lalanyan, tula ko makanyan-kanyan. Manuknangan ko king balening Ginoo, karing sablang aldo ning biyeko. Pawang ingkayapan at lugod, ilang mamantabe kanako, kabang mabiyeko, at king balening Ginoo, manuknangan ko kapilan paman. Manuknangan ko king balening Ginoo, karing sablang aldo ning biyeko. Talakad tamo kong iniban parangalan, ing mayap abalita. Alleluia. 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 Ing Ginoo atula na katamo, kapamilataning kayang batas, yain kaya katamong ari at talapagligtas. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya kaantimurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, Jesus, memebeya king dagat naning Galilea. Minukyat ya king meto nga talimundok at sakaya linukulok. Ding tukutong dakal la tao, mintala kaya. Daralado rin karalang pile, baldado, bulag, pipi, na ding aliwapang makisakit. Binilino ring arapan ng Jesus at pepakayapa na lang. May nga pamulalala, kimpanakid da, karing piping magsalita, baldado, kinayap, ding pileng, may kalakad, dimbulag, may nakitsala, ring matara, at pinuri din Diyos. Inaus nung Jesus, lumapit kay ring alagad nga na, malulunos ka ring taong areti, at lunong aldo kaya be ngeni at talanong apangan. Eko buring palakwan, danupan, magkang mga lilyula kayong dalan. Kit nandering alagad na, nuka rin tamo kumang sapat ayapangan kareting disyerto para pakanantala reting dakalataw. Pilanla ring kaya kayong tinape nga ng kinutang Isus karela, pitula po, ngarang may kibat, at mapila na yasan ng mga lati. Pepaluklukan ng Isus din tao, king gabon, king wanong pinit na rin tinape ang pondingasan, at kay ba't pepasalamat siya king Diyos, pemiraso na la, ding tinape atasan. Binyeno ka rin alagad, ding alagad, pemiedala ka rin tao, mengan langan di sabla at kinapsila, at inyang tinipon do rin alagad, deng pira-pirasong may ataga na, tinipon dala rin kaing ding akat muda. Pitulang kaing ding kakat muda. Ing may pabalita ni kiyakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening. Divine Mathematics. Marunong ka ba sa math, ma'am? Sino ba yung best in math sa inyo? Ako hindi ako masyadong marunong sa math. Hindi ko kursunada yung math. And it's necessary sa buhay natin. Hindi ko masyadong gusto yung math. Inassign pa ako ng obispo, finance. I was forced to study more. Mahirap yung math. Parang very exacting. Hindi mo pwedeng bulahan ng teacher mo. Sa negosyo po ng pamilya namin, catering. Magmula nung bata ako, hanggang ngayon, nagke-cater pa po. Medyo mahina ngayon kasi bihira na lang magpa-cater. Usually, food distribution na lang. Pero alam niyo po, sa catering, yung aming care catering, mayroon pa pong care cuisine. Dapat marunong kang magkalkula ng bisita. Halimbawa, sasabihin sa iyo, ang expect mo pong bisita sa kasal, 250 to 300. Sa birthday po ng lola, malaki po yung pamilya namin, 300. Sa dibu ng bunso, 200. Kailangan marunong kang calculate kung ilan yung kanin, kung ilan yung measurement ng ulam, yung kombinasyon ng ulam, kanin. Dapat alam mo yan kasi masisira ka bilang caterer kung mauubusan ka ng supply, food supply. You should well manage the calculation of yung pagkain na pinrepare mo at saka yung nakapila. Okay sana kung nasa Manila tayo, kaya sa mga syudad, usually sa ibang mga formal na pamilya or community, RSVP sila. Yung kung sinabing 80, 80 lang. Pag sinabing 100, 100 lang. Kung minsan less kasi hindi makakarating. Pero by reservation talaga. Mahirap po yung catering sa probinsya. Lalo na sa baryo. Kung minsan, isang ninong, may dalang isang jeep sa barangay. Kung minsan, sasabihin nila 200, ay yung kapitbahay, darating, isa lang, isang pamilya. Isang, marami po. Kaya nasanay po yung mga kapatid ko at saka yung mga waiter, when they dispense food, yung dishing out, magagaling po yun. Alam nilang estimate para kalkulado para hindi po maubusan. Sa Kapampangan ang tawag doon makorilyo. You have to know your mathematics and how to calculate. Alam niyo po, si Jesus, iba yung kanyang mathematics, iba yung kanyang budgeting and way of counting. Iba yung kanyang sariling multiplication at saka yung sariling division. Hindi po kamukha ng math natin, yung multiplication natin at saka division. Hindi po uubra sa Diyos. Yung pagbibilang natin, kahit magaling ka sa math, hindi yan uubra sa Diyos. Dahil itong mga disipulo ni Kristo, meron siyang mga disipulo, even in the other gospel, they know how to think. Ang tawag dyan, technocrat. They know how to calculate and the budget and the finances and they plan. Sabi nila sa isang gospel, Lord, if you will feed them, it will take 200 days of wage. Ha? Pag pinakain mo yan lahat, ang budget natin dapat 200 araw sweldo. Dami no? 200 days of sweldo. Ganyan po karaming budget. We have none. No? Kulang. Di pwede. Kay Jesus, alam niya ang gustong sabihin ng magutom. Kaya sabi niya sa Matthew 25, Blessed are you if you feed the hungry. Because when you feed the hungry, you have fed me. Bakit? Ako sa tingin ko, may panahon din si Jesus nagutom. Kasi wala naman siyang pamilya. Kayo, may pamilya, may kusina, may bahay. Si Jesus, wala siyang pamilya. Sigurado ko, nakikikain din siya. At pinakain din. Sa mga negosyante, there is this business language.
before I was accepting it eh. Sabi ng mga negosyante, there is no such thing as free lunch. Hindi namang totoo yung papakainin kitang lunch. Tara, mag-lunch tayo. Papakainin kitang libreng lunch. Sa mga negosyante, alam nila, pag nakumbidang kumain ng lunch, papakainin ka ng isang negosyante, salesman, o isang representative ng anumang institusyon. When it is business time, pinakain ka sa restaurant, lalo na sa magandang hotel, meron silang gusto sa'yo. Meron silang interest sa'yo. Meron silang papapirma sa'yo. Meron silang papakiusap sa'yo. Meron silang kukunin na pabor sa'yo or a deal that they want to sign. Sabi nga, there's no such thing as a free lunch in business language. It must be too good to be true. Huwag kang maniwalang talagang gusto ka lang pakainin o ilibre o dala sa abroad. Ganun. No, hindi totoo yun. There must be a hook, no? An agenda underneath. May ano kaya ka lang kukunin. Usually ganyan ang pag-isip ng negosyante. Tayo pong mga Kristiyano, tayo pong nasa simbahan, I hope we do not have that culture. Magpapakain ka, gusto mo lang magbigay. Tumulong. Gusto mong tumulong sa mahirap, go do it without anything in return. Out of concern, tignan niyo po si Jesus, migaga na kako, nung muli la rin, mga ranopla, mga ragsala kayong dalan. I am worried, if they will go home, they're already hungry, they will collapse along the way. Nakita niyo po si Jesus, gusto niyang pakainin yung tao, not because mayroon siyang agenda, or mayroon siyang gustong makuha sa tao. He really cared for us. He really cared for you. When God loves, when God gives, it does not expect anything. Kaya nga ang Diyos hindi siya nadidisappointed. Wala siyang expectation. He's pure love, pure joy, pure sharing. Meron po akong pinakinggan na parang coffee interview over an interview over a coffee table by Empower Philippines noong August 15, 2020. Meron po silang in-interview. Ang pangalan niya, Dallas Jerkins. Siya po yung TV director ng The Chosen, no? TV series. Nasa Netflix yata to. At ito pong director na to, nung nag-uumpisa siya, he started with gospel movies, religious movies. Walang tumatanggap sa kanya. Lalo na kung Jesus story. Dahil sa Hollywood, they don't like religious movies. Hindi kanila poponduhin, hindi kanila po-production, wala. Lalo na sila, hindi sila Kristiyano. Most of the business people behind Hollywood are Jewish, no? Kaya they don't like Christian Jesus stories, no? Pero what surprised him, when he gave his best, nagkaroon silang tinatawag na fundraising. And somebody fundraised for him. Dati daw ang pinakamalaking fundraising, yung parang mag-offer ka ng project, kung gustong magbigay, magbibigay lang. No strings attached, hindi investment. They just give you, pwedeng $100, $20, $10, $5. During that time, ang pinakamatas daw fundraising na raised, 5.5 million. Okay? So siya naman, hindi siya naniniwala na magkakaroon ng pera yan, kasi nga yung unang project niya, walang nagbigay ng pondo. Walang pondo sa Hollywood. Alam niyo po, nung binigay sa mga tao, yung crowdsourcing, no? Crowdsourcing, alam niyo po magkano yung pumasok na pera? More than $10 million. To his amazement, he went back to this gospel. Sabi niya, sa kanya ko nakuha yung title of the reflection. God has His own divine mathematics. Kung minsan nagkakalculate ka ng magkakalculate kasama yung accountant mo, tandaan nyo po yung accountant nyo, parati niya sasabihin, deficit, sir. Kulang, father. Nakakatakot po, father. Hindi pwede. If you have an accountant with you. Sabi nga, the accountant will give you the problem, but they will not give you the solution. Ito po yung problema dyan. But they do not give the proper
strategy. Because they are accountants, of course. Sorry po no, sa mga accountant. Ito yung karanasan ko. Pero, sa Diyos, sinasabi lang niya, hindi mo naman trabaho yung papakainin mo yung 5,000. Your job is not to feed the multitude. Di ba tayo pag nag-iisip, kamukha ni Dallas Jerkins, I want to do something big. I want to have a solution to my problem. I want to solve this big problem. Ganyan tayo usually sa homeowners. Kung chairman ka sa homeowners, isosolve ko yung problemang yan. Kaya lang masyadong malaki, hindi ko kaya. Ang laki ng problema ng Pilipinas. Ang laki ng problema ng ating baryo. Ang laki ng problema ng ating parokya, ng ating simbahan. God does not ask you to solve the problem of the world. God does not ask you to solve the problem of your homeowners or to solve the problem of our church. Alam niyo po ang inihingi ng Diyos sa iyo? Just offer your fish and your 5 loaves. Ibigay mo lang yung 5 tinapay mo at saka 2 isda. All that you have, the best that you can do. Offer them to God. Give your fish and give your loaves, your bread, to the hands of Jesus. Tapos na yung trabaho mo. Tapos na ang obligasyon mo. That is all that God asks you. Why? You are not God. You will not do the miracle. You will not do the multiplication. You will not do the division. He will do the mathematics for you. Basta bigay mo lang yung sayo, ibigay mo lahat. Lord, this is all that I have. 5 loaves and 2 fish. In this gospel, exactly 7 bread, 7 loaves, and small number of little fish. Konti lang. Ibigay mo yung konti mo sa Diyos. Maniwala po kayo, siya nang bahala sa milagro. Don't expect yourself to feed the 5,000. Do not expect yourself to do the miracle. Ibigay mo lang, siya nang bahala. Iba talaga yung mathematics ng Diyos, no? Do you remember the second catch, the miraculous catch, in the first and the second? Sabi nila, do you have any catch? Sabi ni Jesus. This one is from John 21, 1-14, after the resurrection. Nagbalik sila sa Galilee. Sabi ni Jesus, meron ba kayong nakuwang isda? Kamukha ng sagot ng Luke 5, the first call of the disciples. Sabi ni Lord, we had caught nothing. We have been fishing all night. Buong gabi na po kami. No? Buong gabi. Tatrabaho ko ba? We had caught nothing. Anong gusto sabihin ng nothing? Zero. Wala. Nada. Ala. Nana, papa. Ala, wala isda. Wala. Zero. And then sabi ni Jesus, go to the deeper waters and cast your net once more. And then, out of faith, maniwala ka lang. Subukan mo, huwag kang sumuko. Don't give up. Don't be pessimistic. Don't be negative. Hindi ko kaya. Walang mangyayari. No, pabayaan mo lang. God will take care of the miracle. Hindi ikaw. You have to participate. You just have to cast your net to the deeper waters. Alam niyo po, dito sa second miracle of the fish, alam niyo po, ilan yung kanilang nadakip? Isang hagis lang? May number pa. 157 fish. Yung malalaking isda pa yan, no? Gaano karami? From 0 to 157. Iba talaga yung mathematics ng Diyos. Iba talaga pag magbilang ang Diyos. Binibilang ng tao, wala. Walang-wala. Zero. Nada. But for the Lord, it's more than what you see. And you can multiply more examples. Tignan niyo po. 99 ang nanatiling tupa. Isa lang yung nawawala. Iniwanan niya yung 99, hinanap niya yung isa. Parang sinasabi niya, kung mahalaga itong 99, mahalaga din yung itong isa. Pwede kong iwanan ito, pero hanapin kong isa. 1 is equivalent to 99. Ang halaga ng isa ay kasing halaga ng marami. Ang halaga mo sa Diyos, hindi lang isa.
You are as valuable as the many. Ganyan po, mga kaibigan, ang mathematics ng Diyos. It's not as how we count or as how we measure our values in our hands. Give your fish, share your loaves, and God will do the rest. He will take care of the multiplication. He will take care of the division of the bread and the fish. I tell you, and you will even have more than enough. Bakit po? Pagkatapos nilang kumain, nabusog silang lahat. May sobra pa. Dito sa Ebanghelyo kay Mark, 7 kaing, no? 7 wicker baskets, malalaking basket. Sumobra pa. And that is how generous and powerful God is for us. But we just have to offer what we can do, and God will complete His mathematical ways, divine mathematics. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kapatat, ibuklat tala rin kaya katamong kaisipan at din kaya katang puso at manalangin tamong taimtim king Ginu. At king balang panalangin nga tapong makibat, Ginu, pakanan mo kami, king tinape, babiye mo. Gino, pakanan mo kami, king tinape, babiye mo. Para king Santa Iglesia, palagi yasan ang makayawos pansin, at manatiling makayagyag awaga, at tanda king pamaglapit king kayarihan ng Diyos, ipanalangin taking Gino. Ginu, pakanan mo kaming tinape, babiye mo. Para ka ring mayayalipit, at oklasan dasana, insikanan, king pamanalig da king daratang apamanatol, ipanalangin taking Gino. Ginu, pakanan mo kami, king tinape, babiye mo. Para ka ring pamuntok ding sablang bansa, kapilan man sa era kakalingwan, king misa na yaldo, munyelang kwenta, king karelang pamamahala, ipanalangin taking Gino. Ginu, pakanan mo kami, king tinapeng, babiye mo. Para kaya katangan, bustan tamo mayatul tangeni, king sakramento ning pamikasaut, bangya tami pahamak, king daratang atauling, pamanukom, ipanalangin taking Gino. Ginu, dinan mo kaming tinape, babiye mo. Ngani po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. Ginu, baligdan mo kaming mitmong lugod, king kapulungan, ang makatipon, keti, banmunye, kapurian keka. Akit misana kaniting kapag masusyan, ing larawan ning tula, ning ligayang daratan. At itingan na doon may kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Balang kulkul tambakanya, bunduk-bundukan patagan lang, at di sablang tao akit na, ing ligaya ning Ginoo. Balang kulkul tambakanya, bunduk-bundukan patagan lang, at di sablang tao akit na, ing ligaya ning Ginoo. Ing siwala kukulisak na, isa jaing dalaning Ginoo, itulidyo ing dalanana, datang yaing kekatamong Diyos. Balang kulkul tambakanya, bunduk-bundukan patagan la, at di sablang tao akit na, ing ligaya ning Ginoo. Balang kulkul tambakanya, bunduk-bundukan patagan la, at di sablang tao akit na, ing ligaya ning Ginoo. Talakad tamo po. Manalaan kayo kapatad, bandating kaya katangdaon, matanggap larapan ng Diyos pang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoy, tindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamp ka sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming migalang mananasan ng itingayin niyang pangmi, king kasalpantayanan at lugod, maging metong niyang alang patanat adaon, king kaya kang ikaligaya, at tunay mang maging Eucharistia ning kaya kaming kaligtasan.
iti adon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayungan, At kaya ka ang timurin. iyat nayo reng puso yu. Makayat na nung kinggino. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matuloy. Tunay pin karapat dapat at matulit ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Hoig pa, Diyos nga langangat, lubos mayupaya, kapamilatan ng Iso Kristong ginumi. Inya mi pakumbabayang may kisaut kay kami anting tao, ti parana anting binalak na kanita pang minuna, at biglat ne para kay kami indalan pa inturo king kaligtasan. Ngeni panenayan miya potanging i Kristo ang ginumi, magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita, maging kaya kamiya, itang kaligtasan na pengako na, angin ipanenayan mi, king mitmong kaligayan, at kasalpantayanan. Ulinita, kambeding sablang koro ring angel karin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe, king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya, mipnoy manwa, ating labot king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Wanyang daratang, king lagyuling ginom. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloy pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katao at daya, ni ginuming Aso Kristo. Baya mi daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat sa keka, piraso na yan, pinyane ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanahong katawan, ami daon, para kay kayungan. Makanyan mo naman kay baning apunan king waning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis ting anakong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, banketa mi patawaran la rin kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. I Cristo metea, I Cristo mebea, I Cristo mabea, at natang yapang. Inyang ini gaganakan mi igpaing kamatayan pamanyubli ng mebiya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapenimbi at kalis ting kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulo king katao na daya ng Kristo. Tipuna na kaming ating metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming obispo, ding sablang pari, ading sablang malugod a susuyo, magobra, sasaup king kay kaming kasalpantayanan. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan at manenayang subling me, ading sablang meyango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhenin doning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya,
igpang mayupayang tutukagom ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king palalangin, tiro ng Jesus kay katangan. Igpami at yubanwa, misamba niya'y lagyo mo, datang ke kami, ingkayarian mo, mi pamintuan niya'y loob mo, keti king yato at king banwa, mi pamintuan niya'y loob mo, ingkakanan mi, king Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, king Aldongeni, at ipatawad mo ke kami, ding sa lalami ke ka, anting pamamatawad ni, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay, sa ulking tukso, nunay ikabos king marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ni kaya kang pakalulo, parati kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya king kayarian, ang kayupayan, at iligaya, manggaman, king alananga. O ginaming Amen. Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo ang pong bilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo, yang manatili sana kaya kayungan. At kaya kaanti mo rin. Pasyagtapo, mikakametong tamo, king masayang kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibiyem kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y Jesus sa milalako king kasalanan ng yato, nuwanla ring mayaws, king apunan ning kordero. Ginong, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may amano mo, kumayat na ako. Dapat ning espiritual apang makinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, may gitking sablang bagye, at pag nasang ko yung tanggapan da ka, dapot ing paulina ning ngening penandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da kawari, balamu at syuka ka rin, at pakisan mentong keng lubusan ang sarili ko keka. Emo sana pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Pakiramdam ka, pastol ning Israel,
ikabus mo kami. Makiramdam ka, pastol ning Israel, datang ka't iligtas mo kami. Ginulawan meng tanaman, ubas ke kang tenam, at layon pe palabong. Malalan at milalako, na bieu menakat diligan met ibaliking biena. Makiramdam ka, pastol ning Israel, datang ka't ikabus mo kami. Makiramdam ka, pastol ning Israel, datang ka't iligtas mo kami. Ginoo, bakit lesak ming bakod na ning gabon, pitang nananubas, balang daralan nagtalande, bunga babing dikot lulubande, at padamusakan. Makiramdam ka, pastol ning Israel, datang ka't ikabus mo kami. Makiramdam ka, pastol ning Israel, datang ka't iligtas mo kami. Ginulawan meng tanaman, ubas ke kang tenam, at layon pe palabong. Malalan at milalako, na bieu menakat diligan met ibaliking biena. Makiramdam ka, pastol ning Israel, datang ka't ikabus mo kami. Makiramdam ka, pastol ning Israel, datang ka't iligtas mo kami. Ginoo, bakit lesak ming bakod na ning gabon, pitang nananubas, balang daralan talande, bunga babing dikot lulubande, at pandamusakan. Makiramdam ka, pastol ning Israel, datang ka't ikabus mo kami. Makiramdam ka, pastol ning Israel, datang ka't iligtas mo kami. Orasyo Imperata. O Diyos sa igpami, dalapit kami kaya kaniting pamangilangan. Ban ipagluwalo mo kami laban kaniting coronavirus na marakal na inangobye at marakal na namang ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mo yung kalam mo para karing sablang tao amiyatasan ban manigaral kim pami panibatan iting virus gawang masampat aparalan bang maiwasan impami kalat na niti. Ampong makapaninton lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mo rin kaisipan ng pong gamat da ring mitagulaling ging pamaningat karing masakit. At mitmong lugod kaingatan ang pong gelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra.
Banapakitipon kaming masampat, akapanligan, ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami kaniting sablang karingagang misasakitan, paulinitang virus. Mananasanang lunusanan, milunasan la, at manumbalik ing karelang masalesya pamikakatawan. Ipagkalub mo ing kalam mo para karing ikakayap daring sabla at mikaibiye masampat asaw karing pamangailangan da. Iti adwan me kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo mabibiye magari kambe mo at ning kametungan ning banal Espiritu Dios manggaman king alanganga. Amen. Nuana Maria, kamasmas ding salunan. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Manalangin Palakad tamo po. O Diyos sa igpami, iting sagradong misteryo ning katawan at daya ning Ginoo. Mika matatagan kaya sanang kasabawop kaya kami. Wasan na kaya sana karing kasalanan mi, at sadya na kami, isadya na kami king daratang akapiesta ning anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo ning manggaman king alanganga. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayungan. At kaya kaanti mo rin. At bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong familia at kaluguran. Kilagyo ning igpam, paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Idaw nyo la rin tinapeyo, ang poring kaya kayong asan. Ing Diyos, yan ang bala, kayong milagro. Salamat King Diyos. Panayan tayo Ginoo, hingaldo na malapit na. Panayan tayo Ginoo, puso tamo isadya na la. Panayan tayo Ginoo, puso tamo